Добре. Калі табе часик не трэба. Так ось, я зрабіла яшчэ одну новую медовуху, і гэта смачная медовуха. А зараз зробім і яшчэ одну новую. Всё. Так не трэба медовух? Вау! Тут ёсць святковы каўпак. Клас. Ну ідзі паглядзі. Всё. Ладно, зараз. Вау! Тут ёсць такія штучки. Супер. Стоп. У нас же был таки проход наверх. А я не ведала, что есть такой проход. О, я имела рацию. Имела рацыю? Добра. Зараз пойдем на дах. Так, ідзі сюды. Як зрабіць святлей, гэта ўсё я не ведаю. А может факел куда-нибудь поставить? Не, сам экран цёмны ноччу. Нічога не бачна. Але так і павінна быць. Ідзі сюды, да мяне. Да, мне поглядеть еще. Не, ідзі сюды, я тебе покажу. Зараз. Алиса падает. Ну ты нормально так ляснулася. Ну. Ага. Вельми так нормально. Без басти. Так, фрызіць чамусьці. Чамусьці фрызіць нейкія сеткавыя анамаліі. Вось, а з прапорцыямі я не гуляўся, гэта проста маё звычайнае становішча, мой звычайны манітор, таму я вырашыў не замарочвацца. Дык вось, пайшлі. Пайшлі, ідзі за мной. Спачатку спаць. А, Не. так. Ідзі, я пакажу. Ідзі сюды. Вось тут у нас гатовае мяса. Тут сырое. Тут сырое. Зараз хвасты яшчэ пакладу. Тут у нас грибы і зёлкі. Ага. Ага. Тут у нас Тут у нас медовухи яшчэ. Ягоды і морква. Ага. Тут медовухи, Ага. і там медовухи Тут- з іншымі. Не, вельмі стоп. смачнымі. Гэта не медовухі. Медовухі гэта настойкі, гэта гатовая ежа. Пускай нам это будем. Вось тут вось. Там і настаіць. Вось тут вось ёсць розныя штукі. Тут ёсць новы гамавы камень, дзе ты яго ўзяў, і плоть і міра, Купіў. дзе ты гэта ўзяў. Купіў. Ну, а Купіў. мне шапочку купіў. Так, усярэдзіне у нас пуста, пакуль што. Так. А тут А. нашыя вось гэтыя вось штучкі. Адзенні. Не адзенні, а гэтыя. Смала. Тут у Адзень- нас пер'е з Шш, крэменем. сюды ідзі. Тут дрэва. Тут Сюды ідзі. бронза і медь. Сюды ідзі, кажу. Там ты ведаеш. Адзенне тут. Зараз. Ой. Тут у нас головы нейкіх, розныя Ну, джипы. яны не патрэбныя. Тут хай у нас зброя і два І ключы прылады. балотных чамусьці. Таму што прылады і зброя тут. А тут у нас адзенне. А тут у нас адзенне. Всё, ты апранулася? Мне так, калі я дома вось тут, то тады я не ў капюшоне, а так возьму з сабой яшчэ капюшон. Ну, патрэбны ж. Табе не капюшон трэба, там у цябе шлем ляжыць, медны. А, ну тады яшчэ і шлем пакладу сабе. Не трэба ўсё класці, у цябе няма столькі месца в інвентары. А чё так? Так што выберы, у чым ты ходзіш. Шлем самы моцны. Выбач, але вось гэта вось шлем з кожы троля, яно Не мяне з кожы. прыкрывае. Не з кожы, медны там ляжыць. Медны. А кожаная, яна вельмі Ах. добрая. З ім можна просто закрывацца. Кожаная стролевая, яна ў цябе працуе на незаўважнасць, калі ў цябе поўны камплект. Калі камплектаў няма,
Бяры броню. А стоп, можна і гэта, і гэта? Супер. Ну так это все займае месца ў цябе інвентары. Гэта і гэта нельга. А. Ладно, калі я буду ў чорным лесе, то тады ў шлеме, а так я не шукаю з гэтых. Ну, зараз тое, што не патрэбна скіну. Куды? Куды ты пайшла? Ну, куды не патрэбна скінуць. Не, там нічого непатрэбнага няма. Што непатрэбна ў цябе? Гэтая вока з каменем. А, вокі з каменем, калі ласка. А зараз моркву яшчэ куды-небудзь. Ідзі, апраніся, як ты будаш хадзіць. Ладно. Шлем можаш даць мне. Я магу зрабіць апгрейд, здаецца. З кожанага? Не, з бронзавага. Ладно. Значит, просто покладу яго туды ж. Все поклала. Так, калі ёсць бронза. Все поклала. А, у нас бронзы няма. Алло. Там няма бронзы. Олово, медь. Бронзовые гвозди. Чорт, медь и бронза, гэта разом. Медь и олово, Я дум- гэта будзе бронза? Яно ўсё правільна ляжыць, але калі пераплавіць медзь з оловам, будзе бронза. Ура. Значит, Але на апгрейд шлему трэба шмат. Так што ідзі, апраніся. Ідзі, апраніся, мы на тро... Што ты робіш? Вугаль побач. пускай буде. Ось. вуголь. Вось вугаль там Я скидывай сказала. день. Добра. Ідзі, апраніся. Ой, Ідзі, пачыніся, апраніся. ну, окей. Ты з голай галавой ходзіш. А, бронзавы дзе? Ну, ён твоя абарона. Дык мне што, трэба прыкрыццё ці бронза? Паглядзі характарыстыкі, ну. Паглядзі. Бронзавы колькі ў цябе абарона? Прочность. Броня 8. Тут, Ну. а вось у вось гэта вось кожанага броня 10. Бяры тое, што больш. Ну, дык броня 10 больш. Там у гэта. А большая гэта кожаны. Броня 10. Бяры тое, што больш. Спать. Не спаць. Сюды ідзі. Чорт. Ты ну тебе. Стрэла ў цябе колькі? 62. Якія? Гэтыя. З кремниевым наконечником. З крэмнівым наканечнікам. Зрабі сабе 100. Гэй, у нас нейкі клічнік. Хай сабе. Што за клічнік? Алло. Гэта зверы, грэйліны, якія прыйшлі ламаць нашу гэтую. А я уже чую, што... Наш плот. Яны нікуды не праломіцца. Не перажывай, рабі стрэлы. Проломится. Я Не чую, проломится. як яны ўжо гэта ломлюць. Хай сабе не праломіцца. Ага, не проломится. Гэта напад на нашу цытадэль. А чаму? Ідзі рабі стрэлы. Не проломіцца. Не перажывай. Проломится. Боня з балота. Ты зрабіла стрэлы? Да як мне іх рабіць? Падыходзіш сюды? Куды Ось сюды. Сюды. Ось сюды.
Да варштата, до верстака. Бяреш побач кремінь, пер'я і древа. Добре. Дерева у меня уже есть. Тому перья и кремень. І робиш собі сотню другую стрелу. А я випадково зробила дубину. Ну ладно, поклади її. Все, у меня 100 Кладешь себе? стрелов. 100 стрелов, може 200 И взяти. еще а? 69 в запас. Я их покладу. 62 в запас, добре. Вибери їх. Я их покладу. Правой мишкой. Вибор. Так а я же на вогненную не зайдела. Вогняне, коли ти хочеш зробити собі, треба смола. Побач лежить. Я вижу. Бери. Я уже Зроби поглядела. собі сотню вогняних. И будет у меня. Класс. Это у меня новый предмет. Зараз я ще древесины возьму. Ой. До нас прийшли зомбі. Стопой, дай поглядеть. Драугри. Чогось не бачу. Мось. Для меня? Зомби. Это что, с болота? Так. Да ну. Это некая фигня. В это. Вось уже пролом. Як гэта я поглядела. Як гэта? Дык там больше уже проломливаются, тому... Не проломится Да солнце яны встало. уже Всё. проломились, амаль что. Адрамантуй. Здесь текали крыши. А я пока что займусь хозяйством. Пакуль што зрабі сабе стрэлы, я зараз табе Я скажу, ўжо што далей зрабіла. рабіць. Зрабіла, вельмі добра. А что я меду взяла? А зараз возьму, пойду в свою могилу, там где я померла. До речі, худшее уже гэта рабіць. Мяне заб'юць зараз. Геть, геть. Пакуль. Наступний. Все, а я зараз вогняные стрелы и буду дёбать их. Яшчэ драгур. Что за дорогу? Вунь ён ідзе. Адыдзі. Я его вогню. Ауч. Я сказав, адыдзі. Ты бачиш, дзе я стаю? Так бачу. Ну выдатна, ну дык а што ты лезеш пад гэта, пад стрэл? А зараз усё гэта просто... Всё, ідзі забірай. А ты ремонтуй. Там еще нормально. Ага, нормально. Ну проломится ж. Да не проломится, Я все уже солнце встало. Ты кажешь, что не проломится, а уже выбили. Солнце встало. Что выбили? Плот? Ну, Плот зараз зробим новый. Победы. о, голова. Еще яблоки. Ой, божечки.
Ладно, я пішла. Я ж этот плот спеціально тут поставив. Щоб вони його ламали. Хай собі ламають. Так і навошта, каб я не ламали. Тому що часом здараються гэты ось навали. Мені треба дерева. Ну так. Мені треба зараз покласти капусту, так звану. Ні, я просто это називаю капустою, тому що мені так хочеться. Не тут, ось тут. Потратила некілька п'янів. Зараз я ще викину просто води. Чортовий камінь, який нам на угол не потрібен. Уй! Уй! Бам-бам-бам. А я ще не. Вибач, але просто ти стояв і у тебе тепер вока. Я викину, не переживай. Ладно, я зараз скину то, що не потрібне, і пойду на полювання. Чекай. О, я придумала, де будуть ставити голови. Ось у пустому сундуку. Куфари. Не треба куфери заїбать головами. Я просто виходжу на дах і викидаю їх. І все. Зараз зроблю. І навошта мені гэты дерев'яні стріли? Навошта я Дров'яні їх не треба зробила? викинь. Ладно, буду робити вогняні стріли. Вогняні і кремнєві хоча б. Вогняні знутки. Так, я на дах. Окей. А я буду робити вогняні стріли. Стільки, скільки мені захочеться. Скільки влізе тобі у заплічник. Я достаю. Все, зробила 100. І ще 16 у запас. Ти ж май на увазі, що тобі потім не влізе у заплічник то, що треба. Так, значить, у пусти я покладу ось запасні вогняні стріли. Інакшу інші просто не улізає. Більше. Ну, я приколя. Так. Мед, мишка. Еще 47, достается 27. И еще мед. А куда мед? Мед каля сотов стоїть. Ні, я Колесо про там. у куфах куди. Куфер каля сотов. Якого ще сотні? Соти? Де? Ну, де пчоли гудуть? Пчоліки гудуть. Окей. Зараз піду. Так, это что за Зараз, халеп? зараз вернуся. Зараз застануся. Які голови ти накидала, потрохіні, які добре. Накидала, так накидала. Ну пускай будуть. Усього Ну, не що? спотребиться. Ні, не спотребиться. Все? Так, факел я один. Сьоме, шосте. Ну що, стріли будуть п'ятими, а дев'ятим буде факел. Типу дев'ятим. Ну що, куди пойдемо? Ми нікуди зараз не ходимо. Зараз ми чинимося, ремонтуємося. А що, є кремневий стріл? У мене є. Костяний башенний щит. Це не треба. Кремневе коп'є. Треба? Нічого Голови не кремнівого. потрібне для оленя і скорді.
скарбе. Гэта для таго, каб выклікаць Эйктюра. Мы яго ўжо даўно знішчылі. Ты будешь готовить копье? Ой, я пра галовы. Ідзі вазьмі сабе ежу. Ну так, у меня вижу. Возьму. Не, ягоды я вядома, что не буду брать, особливо чарнію. Не ягады, бяры гатовую ежу. А ну. Яна дае куды больш здароўя, Возьму стаміны. приготовленную оленину, возьму... Бяры мёд. Бяры мёд і гатовую ежу. готовая ежа у меня уже есть. Мед и... Ну ідзі нагамі сюды да мяне. Вось у мяне ёсць Зразумела. маркоўны суп, Я вообще зразумела. А я возьму... что? соус, мёд і вендліна. А я возьму... у меня уже есть возготовилось. У меня есть приготовленная оленина, значит, возьму я соус с мясным фаршем. 3 таких. І навошта ты згарэла? Дзе ты стаіш? Ты ж думай толькі, не? Ну что за фигня?
костачкі каля варштату. Борща? Варштат. Верстак. Сырое мяско. Я на не тут, не так, а тут. Сырое мяско и грибочки, какие я Мгм. собрала. Собрала? 3 грибочки, jeszcze древесина. Древо. Да. Розклала. Угу. А зараз трошечки оленины я трошечки подсмажу. Мені треба смажити, суп Одну. варити треба. Я трошечки. Ой, я мало дає. Ай, Не все трать равно я сырое. не могу подсмажить. Не трать сырое, Я не могу подсмажить. тому що ти стойку розвалила. Что за стойка? Стойка для готування. А якая я повинна быть? Cooking Station далі стоїть. Ну, не суть. Пошли на екскурсію. Покуль ночь. Ну, а я тогда возьму факел. Тихо-то у доме. Ну, гэта тут побач. Гляді. Ну, добре, пошли. У нас пригожий стяг. Стяжки такие. Так. Далей. У нас ёсць... Ось сюди можна зайсці. Гэта ты спецыяльны. Яшчэ гэта дзеля таго, каб змагацца з кімсьці, напрыклад, Так. далёка, а потым прыходзіць туды і Вось баявая станцыя. І вось гэтыя вагні, яны будуць бачныя. Машта ніжэй. Карабель праходзіць. Вось можна сюды праходзіць. Тут таксама ёсць лесвіцы. Тут можна просто соскокнуть. Угу. Тут лесвіца. Тут так само лесвіца, гэта я зразумела так. Вось тут лесвіца. Пачвары па лесвіцах не ходзяць. Ясна? Пашлі да Стоп, а хаты. тут жа не Паспім. агароджана. Не гароджаны, таму што гэта выхад, мы туды пойдзем на троля. А Пайшлі потым спаць. мы яго загарадзім дзвярыма хаця б. Мы яго заб'ем з лукаў. Я не пра самого троля, я пра дом. Алло. З домам усё будзе добра. Спадзяюсь. Пошли спать. Наш хутар добра сябе. Мы вельмі добра сябе адчуваем. Наш хутар добра сябе адчувае. Тата, Гавары. а можна мой ложак, ён будзе не тут, а вось прям таки каля твайго вось тут. Тут будзе перашкаджаць хадзіць. А, ну так. Все, у мяне ўсё ёсць, у мяне праўда ўсё ёсць. Цяпер ядзім. Зараз дай мне ўсё гэта. Мне вельмі трэба зараз падрабіць сваё. Зрабіла. Адрамантаваць. Так, я уже сыта. Вось сюды, сюды. Тут ты рамантуеш тое, што меднае. А у меня медный только шчыт. А, У нет. цябе даспехі яшчэ. А, ну так. Все. Всё? Пошли на тролля. Стоп, едзім. Я уже поела, я уже давным-давно сытая. Ой. Я не тут замахнулась. Мне А цяпер глядзі, у цябе не імгненна узрастае здароўе. Я, так? ведаю. Так. Дык вось.
Подъели, подшакали трохи. Я тебя проведу. Пошли. Я веду, где тролли. Я так само. Пошли уж. Я сама знайду. Тому брись моєго шляху. Як себе хочешь. А де ти, до речі, знаходиш пер'я? Птушку треба забить. Ось прям таки туди чи просто у землю? Ну, птушку забить, птушку. Я не про птушку, я про тролля. Обезравчи на меня, зараз буде тобі троль. Ладно, я за тобой. У мене буде щит і буде... По дорозі полюєм, а потім пойдем по чарниці. Де Хочеш, щоб чарниця, у мене- ти бачиш? Божечки, я Открий не карту. бачу. А ти я що де? Карту открий. Ну навошта? Погляди, де ч... Іди Меч. сюди до мене. Меч. Іди сюди до мене. Ногами тебе. Не, угульни. Пошли назад. Лучшей. Тут у ГТ олень. Лучшей. Тут олень. До хати. Ну чё? Ну блин. Не оттягивайся, иди до хаты лучшей. Чому ж я тебе помимо, сука, чи ти мені? Потому что я больше разумею гэтай гульні, не. Як быццам бы я нічога не разумею. Ну, тым не менш, ты не атрымала паметкі карты. Пошли атрымаем. Давай хутчэй, солнце уже высокое. Ну чё к тебе побяры, за мной гоняются быки. Дикие. Гэта не быкі, гэта дзікі. В хату пошли. Ногами. В хату пошли. Не ногами, просто в хату. Я забила типа. На кушечка, иди до хатки. Я уполявала дика. Тут. Дика проел. О, медовуха. О боже. Это не А. медовуха еще. Я тую медовуху, якую ти вже готова Ну приготувала. давай, блин, ну день иди. Зараз. Ночью мы на тролле не пойдем. Чому? Потому что ночью там будет вагон почваров. И холодно. Зроблю еще некалькі стрелов, ось і все. Блин, да ты, ну, можешь не тратить наш дённый час? А може що денно? Это не что дённый, это просто дённый. Иди до меня. Та дай мені стрелу зробити. Що зробили? Калі б ти сказав кис-кис, то тоді б я вже повелася. Кыс-кыс. Вот сюда. Ты записываешь свои метки.
А вось тут ты атрымоўваеш. Ай. Ага. Чекаю, что такое? Дай мне на карту. Вогли не туди. Туды. Трошечки туди. Пошли. Цей курс. Ага, вообще правильно. Угу. Туди. По дорозі полюємо. Ти не туди вогли. І я туди йду. Ти не туди воюєш. Я туди воюю. Я тут ходив шмат разов, давай за мной. Алебарда супраць дзікоў, грэйлінгаў, гэтага такога. Тролей будзе біць з лукаў. Таму глядзі, каб у цябе ўзровень здароўя і стаміны быў высокі. Калі ў цябе злева, каля здароўя, напісана «Эйктюр», тады можна націснуць F і скарыстацца здольнасцю Эйктюра. А у мене сила древнього при... Некого... Вот. Сіла старажытнага нейкага якога, яна працуе па-іншаму, я не памятаю як. А І цяпер ідзі, калі ласка, за мной. Дык а як яна працуе гэтай сілы? Я ж не памятаю. Эйктюр дае стаміну, хуткасць. А што там старажытны дае? Халера го ведае. Хопіць мяне пінаць. Сілу. А, сілу. У чым сэнс сілы? Все, пошли. Зброю возьми. Возьму-ка я лук. Пока что Боже. Я пока что возьму просто лук. Идем по узбережжу. Мы Ты что, в идем. болото хочешь? Мы у чарницы идем. Я вообще не подумала. А вось цяпер я пранткі накіраваная на твою метку. Адчапіся ад гэтых аленяў. Мы не пра тое зараз. Я ведаю, куды ты хочаш. Онь, глядзі, троль. Все, зараз бяру рычаныя стрэлы. Нападаем. Ды Яго чё? можна і вогненнымі. А у уважліва. мяне не далятаюць. Таму што ў цябе сілаў мала. Адбеглі. Пастрэлілі. Глядзі за стамінай. Якой яшчэ стамінай, чорт себе. Жоўтая полоска. Ау. Калі ён па табе лясне, будзе табе капец. Мгм. Вось такі. Зараз. Як паем стрельнуць, калі ён рухаецца? Я ззаду. Ты Ось і хочеш... бамбі яго ззаду. Ад яго шмат золота, дарэчы. Ау, як пашасціць. Вау! Якія хвалі. Нарэшце. Ну як, пашчасціла? Не ведаю, зараз здзінкне паглядзім. О! Збірай. А ты що не можеш? Я не магу. Чаму не можеш? Мне не бярэ чамусьці. Ну ладно. Зато у меня будет задоволено. Що збіраць золото? Просто тут вельмі вялікія хвалі, тут прыліў. Блін, як даваць нырца? Да яшчэ і галава гэтага хвалі. Глядзі, там яшчэ золото. А,
мені так само не дають. Ну, блін, чекаємо отліву. Чорт, заробіть потім. О, рибки. Чому нема? Тому що нема води. Я нема чого. Води. Якої ще будивши? Води. Воду треба купити. Навошта? Ти про якої Поплавіть ще рибу. буду, коли там золото? Вудочка. Каб ловить рибу, треба вудочка. Я увогуле не про тих рибов. Все, забрали золото? Ага, голову і шкуру. Голову і шкуру забирай, іди сюди. Все, До мене йди. уплыли. Ви сюди йди. До мене Так. ближей. 20 золота! До мене Ну ближей что, подойди. ну навошта? У мяне грузоподъемность 450. У тебе А у меня 95. 8. Выкинь все, я заберу, понесу. Это ты выкинь все. У меня больше. 99 это больше, чем 450. Стоп, 450 шату. Ты про что? Подойди до меня ногами. Вось гэты маркер, показывая, колькі адзінак ты можешь нести. Я ведаю. Дык вось я могу нести вельмі шмат. А я только... Тому перакінь мне, я заберу. Я хочу это нести. Калі ў цябе тут будзе перагруз, ты не можешь ни бегать, Я ведаю. ни стаміна не аднаўляецца. Ладно, Ну, я тогда тебе золото принесу. скинь просто на землю. Так. Только дойди вышэй, то вода ўсё. Не, еще это прилив. Надливу хутчэй за ўсё не будзе. Будзе? У мяне, Пазней. правда, зараз 92, ну ладно. О, Да без розницы, голова. скидывай мне. і золото. А яшчэ шкурку. Давай, ўсё, што не патрэбна. Гэта не патрэбна. І Ну, гэта не кідай у мяне. патрэбна. Все, я ўсё табе скинула. У Ну, меня теперь есть? грузоподъемность 72. Улічваючи усю мою зброю. І 72, гэта не 72, колькі максімум. 300. Ну, а занята? 72. Ну, вельмі добра. У мяне 450. Вось гэта табе пашчасць. І занята 132, так што скидывай мне. Да выкінь ты гэта дрэва, на халеры не патрэбна. Патрэбнае яно. Касцёр паліць. Мы не будем так далёка хадзіць з гэтым дрэвам. Подземелье. Пошли. Стопе. Уважліва. Спачатку зброю дастань. Ну добре, я тогда возьму гэта і гэта. Яно самое корыстное, что у меня было. Там тролль жывее. Што ты бярэш секеру? Так а мы ж троля гэтага забілі. Я спадзяюся на гэта. Тады там будуць проста скарбы. Пошли. Грыбы жоўтыя. Нам трэба. Не, нема. Няма троля? Не, нема. Все, бярем грибы. Мне скидывай грибы. Бяры А факел. може я хоча б штосьці буду нести? І, до речі, Факел нема бери. ніяких скарбів тому. Факел возьми, божечки. А, ну, згодна. Вось скарбы. Дрэва, вуголь, говно. Дрэва, вуголь, камень. Ну, нічого. А, во, што гэта? Ёсць скарбы. Рубіны. Бурштын. Золото Бяры. забрала. Все, гэта быў той тролль. Він хутка Виходім. догодиться. Дыхай сабе, мы ж на паляванні. Ага, Выходь, я вже вийшла. скинь мне все, что тебе не трэба. Ну, гэта гриби і Кидай, дерева. кидай. Дрэва нам наогул не патрэбна. Все, Я а ну все за- остальное мне все потрібно. Золото, бурштын. Все,
Все. И не бей их руками. И выкидывай лишнее. Все это смолу эту, все это рожно. Все равно самола, нам... Я разумею. Але мы зараз пайшли на... Там далей будут чарницы. Погляди на карту. Все, зараз я их... Все. Фиг с ними за оленями пошли. Мы за шарницами идем. И за троллями. Шарницы справа и сверху. Наперед. Я забила одного. Зараз пойду за олениной и уже пойду с тобой. Почекаешь? Все. Да почекай, Иду. почекай, пошли. А у меня... Чорт вас поберу, мне треба сякера и... Это... Тролль. О! Хоча за ще одне подземелля, ага. Гей, чого ти знутки за мною? Ну да. Ладно. Хоча за все коля, 10 коля уже подземелье. Потому что тролль. Я его буду Займайся троллем, забивать. голову. Добре. Да тебя убей, к себе хочешь, боже. Шорт, ну не так далеко, я не могу потакать. Ух. Не потрапил. А зараз я. Ну, балюша. Я у сраку йому потрапила. Эй, Ой, все, ён зараз у мяне потрапить. не поспей. Что за фига? Фигма. Выдатная программа такая для графічного дизайну. Мне зараз буде капец. Буде. Так тому что я... Потому Чорт, что коля ты- його ног. Мне уже зовсім некомфортно. Зараз заб'ємо. Все. Нарешті! З його випаде золото, на щастя. Хоча за все. Які у минуло. Зараз Кидавай непотребное. Ой, Слотов нема, каб забирать потребное. Иди сюда, що скидывай забрала? мне. Нічого Скидавай не мені. було. Зараз я тобі скину. Ні. Ну, хоча за очі шкурка оленя. Ні. Все. До меня подошла. Ну что там кидаешь? Я ж не бачу, что там. Где золото? А де подземелье? Ай, да що? Не обовязково, что будет подземелье, коли есть тролль. Это просто тролль. Ты золото забрала? Так. Кольки у тебя там нагрузка? 91 усього тільки. За скольки? З 300. А зараз уже 90 з 300. 90 с Немало. 300, добрый. Шукаем чарницы. А подземелье? Где? Мы Я там были. подземелье хочу. Али нема. Пошли чарницы. А я якраз наведена на їх. Ладно, я буду подземелье шукать. Да не будет тут подземелья. Откуда ты ведаешь? Я тут 300 раз ходил уже. Ага. Я что? Чертополох возьми. Я уже його беру. Коли ти не бачиш. И хопить на меня гавкать, ну. Ну ж так это уголь камень. Да чёрт. О, чарницы. Спирай. Так,
одна чарница. Да чорт вас побери. А яшчэ чарніцы. У нас усяго толькі зараз 7 чарніц дома. 7. Вось. Што вось? Вось кусты чарніцаў, яны яшчэ не выраслі. Да ну вас. Наступныя чарніцы далей глядзі. Я уже наведенная. Лучше. Все. Я якраз иду на чарницы. На чарнуці. Ну, якраз на чарниці. А, вот тут уже другі потянули. Чарніцка! Угу. Бяры. Бягу. Яна нам якраз патрэбная. Грейдворф. Да, я ўсё чарніцу з'ем. Ще збірай. О, у нас цяпер будзе 14. чарніц Грейдворф. дома. Потому что у меня ж... Чертополох. У меня есть чертополох и 7 чарниц, и еще золото. Типа что? Отдай мне, колясочка, золото мое. А мы же у болота пойдем, жартую. Не пойдем. Там занадто могутные. Дык а навошта нам? Ну, животные. Там просто некие штуки. І так глядзі. У меня 88 подъема. И грузу. Добра, калі мы зараз туды наперад пойдзем, можам нешта знайсці. Але ноччу гэта небяспечна. Ой, да пошли, еще трошки побалуемся и пойдем. Уважліва. Добре. В руки зброї и погнали. Бо цёмна, ні халеры не бачна. Лепш факел. Спаць можна дома толькі. Ага. Але перечакаць ночку, вядома, што можна. Але ў горы мы вядома, што не пойдзем. Пашлі сходзім, що мне? Ну ладно, у нас усё роўна ёсць шчыты. Нема. Я пра бронзавы. Супраць таго, што ёсць у гарах, у нас ні халеры няма. Трымайся, калі ласка, каля мяне. А чакай! Тут. О, крамонак, крамонак, крамонак. Сам гамонак. Ці... О, гэта новы матэрыял. Гэта семя морквы. Ды ну вас. Морква у нас уже ёсць вагон. Ну ладно, пускай будзе яшчэ трошечки. У нас і так паўну гэтай морквы. Вось туды. Там ужо За мной ідзі. Я каля цябе. Шчыт ёсць. Хаця возьму тое самае, што і ты. Подсвечивать буду. Пад'есці. Ну так. Все подъело. Шаман. А, не, гэта просто тут грейдворф, нейкі здаровы. Цяпер ідзі сюды, я покажу. Ось глядзі. Калі туды далей пайсці ў снег, ты будешь мерзнуць. Ось для гэтага і трэба было б мець гэтую, як яго, супраць замарознае зелле. А я яго не маю. Калі ты змерзла і ўсё такое, у цябе ні стаміна, ні здароўе не аднаўляецца. Таму не лезь на снег. Там страшныя пашвары жывуць. Акрамя ваўкоў, там яшчэ ёсць марозныя духі нейкія. А
Откуда Ну ты и ведаешь? А, потому что на ты холеру. хотел. Так. Ходи. Я не буду туда идти, у меня нема морозного зелья. Отмороженного. Ми туди не йдемо. Далече елки. Бачиш написано? Ялинка. Ось ялинка тобі дає це піхта. інший сорт дерева, не просто той, який палить. А той, який там будувати всіляке, там кораблі. А у меня написано пихта. Ну піхта, ну боже, яка розниця. А тепер уважливо Я погляді, факел шмат возьму. пошварив. Опа. Вельми шмат пошварив. Вибач. Просто треба було не бачить. Угу. И капец. Обороняться не забывай. Да у меня щит. Так обороняться треба з Да щитом. я обороняюся. Все. Зарядила кое-что. Там могут быть скелеты. Тут у нас Во. Да ну, там уголь, да шкурки. погляди, Это что? некая карта до старожитного. А, может, древнього вже робили. Тому нам не треба. Альте, их 6. Ну, Древні. старожитных. Ага, 6. Вертайся назад. А на що нам щось там жити? Ну, тому что такая мета гульни. Ой, а там уже болото. Так добре, иди сюди. Нічого доброго. А там внутри може бути нечто корисне. Ну, так ви ще давай зойдете. Ага. Наверху. Ай. Опа-на. Класс. Класс, класс, класс. А, еще плюс 10. И что там? Ой, да просто 10 стрел и что такое. Ой, И все? так. А теперь Давай наверх. будуватися. Алло, куди? Будуватися? Потрібний факел. Потрібен верстак. Який ще верстак? Люби. Звичайний верстак. Мені треба дерева. Я ще питаю, у мене 5 дерева. Викинь. Ну-ну. Оньон. Що вуньйон? Старожитний. Подойди, стань у мене за спиною. Та я не бачу ті. На карті погляди. Навошто я нам? Ну я не старожитных, это пошвара болота. Ось чорт. Ну ты чуешь, что он тупое? Ну так, я його і бачу. Ну все. Що за фігня? Не, Болотная? дякую, я з ним не буду змагатися. Это неведомое болотное. Говори мені. А може вогнем? Може. И он еще кидается Чим? говном. Ну, Ну, божечки. ага. Його кличуть мерзость. Тікаем. Тікаєм. Тікай.
А може у схованці? Боже, нас заб'ють. А кроме мене. Я у схованці. Тата, я тут. Я тут. Куди він попёрся? Куди пошла эта падла? Я тут. Ти то зрозуміла, де я її бачу. Пошваров некуди вверх пішла. Пошли полезем. Але тихо. Все, я у схованку. Еще какуль. Коляна, подойди, то не подойди. Мне капец. Мне капец. Потому мне капец. Сиди, не вылазь, куда ты вылезла? Ведь он же ж разбурить гэтае место. Не разбурыйте на каменное. Ну и добро. Все. Выдатно. Выдатное место. Куда это потом пошло, знал? Сховайся. И ты так само. Я сховаюсь, я поспею. Что ты бздишь? Зараз я. Божечки. Еще тращится. Я не могу еще трясеться. Я не про саму мяне. Я про... И что в это место ему трясется. Зараз я ще раз подпалю його. Yes! Подпалила. Гэ! Куди ти? Да... Что за фигня? Добро, 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 добро. Все добро, сиди там. Надеюсь, что это добро. Он ходит в аквал. Хай ходить. Я боюсь. Не бзди. Все. Я просто сижу. Сюда я лепше покладу. Вот там. Вот там. Там. А я просто сижу, перебираю. Перебирай лапками так. Я это и люблю. Все, я просто сижу. А мне что, сидеть и не вылазить? Сиди, не вылазь. Я говорю, мне страшно.
О, він ще й шльопає. Ага, він зараз ще висипався. Ти він виламав мені дерева. Ай! Що за фігня? Це повна фігня. Що він робить? Шльопає. Чому він тільки там ходить? Тому що я вокруг гэтага дома бегаю, ну. Все ж просто. Подпаливаем его. Подпаливаем его. Зараз. Ще раз подпаливаем его. Туп. Зараз він заб'є. Або ми його заб'ємо. Ось і все. Як це зробила? Що з його випаде? Я не ведаю. Я ж ніколи його. Нечто Гуки. зелененькое и шкурки. Некие. Забирай. Що забрала? Стоп. Корень и слизь. Класс. А с слизи до корня что можно робить? Я не ведаю, некий рецепт уже есть. Вау. Все, пошли место занимать. Все, можешь Я не выгляну, что ли. отремонтоваться. На мне только одну. Фух. Так, всё. Так, мне треба пару каменей. Да и без проблем. На. Бери. Это было шокирующе. Это было просто бомба. М, Вот это болото такое вялизное. О, Того. Нарешті можем посушить. Поставь тут колеласочка. Хотя я сама поставлю. Первое поставим. А, не в это, а две. да не треба. треба. Хай собі. Ну що? Да пускай будут. Все, метку Всё. постав. Не Домик. разбурай яго, иначе я тебе прибью. Тому що сок. Вот що у нас тут можно чиниться и верстак. Все. Все. Пошли. Я Домой. нагружены. Пошли домой. Я домой. Тупаем до хатки. Ну пошли. Куда ты? Да хата. Ты не туди воюешь. Я ведаю. Пошли по дороге полюем. О, чарницы! Гей! Дай мне. Метку постав. Ну, что? Я уже с собой.
Боже, каб ведаць, дзе чарніцы. Так, все. Я пошла уже. Домой. Без мяне. Jeszcze czarnicy. Метку постав. Болотая. О, у меня уже 12 чарниц. Ну, шкелетики. О, тролль. Забьем? Где тролль? Я за. Ой, Все, он до меня мочить. Да помогите! Да поможи! ці така, чаму ти поперлася без мяне? Ты там? Чему тут это тормозишь? Да поможи! Я не могу тобі дапамагчы, нават не ведаю, дзе ты. Я увогуле до тебя бегу, алло. С троллем на ушах. Не трэба да мяне бегчы, божа, тут Все, я с троллем. С новым нашим гостем. да, узбярэжжа бежым. Тролль! Тролололь. Да хопить уже жартовать, шорт тебе побери. Да узбярэжжа бегі. Тут. Утка! Бяжи! Блін. Может на воду? Просто по узбярэжжы бежы. А что, не ходить по узбережью? Ходзіць, але ў цябе тут ёсць хаця б месца, куды бегаць. Ну так. Это логично. Все. Нормально. Настраляць яго, хто будзе? Отбег пострелял, отбег пострелял. Ага. Зараз выбьем. Все. Уже выбили. Не разумею, што. Бум. Бум. Знаки золота. Ура! Да я ж ты кольки. Не так шума, как хотелося. Цікава, коли буде уже одни? Не ведаю, карцей, давай ты за золотом. Ге, чого это я? А хто? Пиявка, пиявка, пиявка! Забей з лука, что Да ты вопишь? Да, я углю в воде! Так выйди из воды. Цікаво, а что из них выпить? Ну, ингредиенты для зелья от яду. Кровяные мяшки. Иди золото пильнуй. Тут что тебе побери? Я не могу ничего взять. Ну. Так, все, зараз тобі треба некие речі забрать, тому что у меня увесь инвентарь, и он полный. Ну, Там мне так выкидываю само. тебе перья. Это. Все нехай лежить. Это. Ну да. Я Что? не могу ничего забрать.
Значить, треба нечто викидувати. Ну, Забери! я не можу, мені нема місця. И что мне тогда выкидывать? Все корыстное. Самое безкорыстное з корыстного забирай, а я за рудой. Ну, добре. Ну все. Выкинула бескорыстное. Ты за чим-чим? За рудой. Олова. Я могу немного забрать. Боже! Что, боже? Чего кто-то у болота посунулся? Тому что там гэты мяшок с... Блоб. Який ще мішок блоб? А! Блоб. Ну что, блоб? Уз. Что за блоб уз? Ногами подойди ты погляди. Ну. Да та, а мені треба, каб ти у гольні забрав золото, тому що я не можу, тому що не можу. Я взял некий уз. Ты далеко, стой на месте. Якое ще далеко? Это ти посмів туди пойти без мене. Боже, какая подшвара, поспим? Посмел пойти без тебя. Ну, я за оловом пошел, я тебе сказал. Ага, я не можу забрати золото. Ну и так само не могу, чекаем отливу. Одлив він буде довжитися 10 годин. Нічого. Все, тоді пошли разом на болото. Я в болоте забрал, что треба на что. Покажи. Ну что покажи, ось, в блобу. Тебе. Я не веду, что это такое. Ну все, ну бачишь, у меня все занято. Ну, тебе чего-то больше, чем у меня. С этих места у меня столько ж. У меня грузоподъемность больше. Так, як нам золото забрать? Я не видаю. Я не видно. А як тут можна давать мирца? Так, усе корисне у одно. А все то, что только деле хозяйства по дому. Левый контроль. Не. Стоп, а ты куда уже пошел? Я на том же месте ползаю. Не хочу вот это золото. Ага. Ладно, пускай. Еще нехай лежить. Ну так. Ну все, у нас инвентарь полный. Брыдем до хаты. Ага. Мокрая, вонючая. Угу. Пойду я ее замучаю. Так, по берегу до хаты. По березе.
Опа-на. Олово. Мне давай, у меня Я есть уже место. взяла олово. Так не займай место. Як Коли у быццам тебя бы есть... я не могу займаць тое месца, якое ўвогуле маё. Подойди, коли ласка, ногами на меня. Кожный вид ресурса займае слот по лицу. Я могу аднаго і таго ж ресурсу нагрузіць сабе шмат. Новага нейкага. Хай сабе ён адзін. Ён займае слот. Таму олава можаш скидывать мне. Я таксама такое умею, калі ты не ведаў. Дык возьми у мяне гэтую фігню. Якую Калі- фігню? Вось гэтую. Вось гэтую. Яны ў мяне толькі слоты займаюць. Ну і што гэта? Ну ўсё, нясі да хаты. Што Спатрэбіцца. гэта валяецца? Я не ведаю, што гэта, забірай, нясі. Я не магу гэта ўзяць. Таму што ў цябе слотаў няма, ну. Ага, няма, у мяне адзін слот яшчэ застаўся. Дык чаму ты не можаш гэта ўзяць? А, гэта проста вода. Дык ты ўзяла ўжо ўсё. А олава цяжкое. А я магу яшчэ яго наладаваць. Олава, дарэчы, у нас па узбярэжжах. Я ведаю. У меня уже 7 олова и 160 у тебя только хвилин. Можаш мне скінуць? Не-а. Падыдзі яшчэ раз сюды нагамі. Олава можна 30 адзінак несці, але яны важаць вельмі шмат. Наколькі? 1 к 5, здаецца, я не памятаю. Але шмат. Тое, што яно займае адзін слот, яно займае тваю вагу шмат. А у цябе 300, у мяне 450. У гэтым розніца, ну. Сэнс у тым, што я магу нармальна навараціць руды. Можаш скідваць мне яе. Не-а. Нясі сама, добра. Ну, свинья такая, иди сюда. Не до хати накеровуюся. Ти як хочеш.
О, родные ганёшки. І я ўжо вельмі моцна каля гэтых аганючкаў. Доходки. Цікаво, а що там у іншому домі відбувається? Нічого не змянілася. Все стоїть колом, як стояло. Так, раскладываемся. Кубок. Головы некие рожно. Такое рожно у меня есть. Рожно сюда иди скинь. Я ведаю, што мне рабіць. Нарэшце дом. Так, а где у нас куры были? Да хопить пихаться. Гей, мне потрібна. Выкинь головы нафиг. М. Так, а где скарб? О, скарб. Слухай, нормально так? Ага, куди покласти гэтыя шкуры з ядом? Які шкур з Да- едом? Да звычайная. Ось посередині, гляди сюди. Эм... Ось я на його ляжу. Посередині. Ну, Да... біля скарбов. Сюди клади. Я все равно пусты. Головы выкидывай на холеры, яны не потребны. Ні оленів головы, ні дзікоў головы не патрэбны. Мы гэта ўсё ўжо зрабілі. Все. Все. Можно Да. пойти поспать? Не спится. Бесень.
Чекаю, чекаю. Не чавкай. Ну что, мы по бронзу? Неа. А куда? Пора спочатку спати. Спать? Ага. Спать. Все. Я спать. Спим. Угу. Все ще не скончився дощ. Почекаємо давай. Ну добре. Бо нам по бронзу йти, там треба шмат сілів. Ну, зроблю ще одну минуту. Действительно. А можно тратить в это черницу? Так трать, мы ще візьмемо. Один гвоздик. Один гвоздик. Один. Так, вон у нас там медь. Божечки. Медь, олово. Медь, олово. Я могу понести шмат меди да олова. Возьми. Да, я розбираюся. Не треба мені зараз це казати. Добре. Алло. Добро. Разбирайся. Гвоздики Никса. Мяско. Сырое. Угу. Вареничка. На, стрелы. До речі, пашник, пропашник буде лепш
каля верстака, ну, каля наших гребет. Я інакше Ні, можу туди-сюди ні-ні-ні. бігати. Не. В інструменти. Я не буду знову таки бігати. В інструменти поклади, слухай. Ми запаримося, гэта все потім шукати. Ні, не закрилась. Божечки, як гэта цяжка ўсё гэта рабіць. На в житті, по-твоєму, що просто? Ні, У нас запасные стрелы есть, тому бегаем. Що, ти стомилася? Ні. Ні? Зараз стрелы я покладу їх. Угу. Ще зброя узброєння. А як у житті, Нек? Що як у житті? Ну, як у житті? Що як у житті? А ў жыцці колькі ўсяго трэба трымаць у галаве, гатаваць табе ежу, каб усё ляжала дзе Вельмі шмат трэба. думок. Ну. Гэта вельмі простая гульня у параўнанні з жыццём. Не так. Я стомилась, можна дзеля мяне перапыначак? Можна, давай адпачнем. Ой.
Ну. У меня есть Тому медовуха ад медовухи яду. яны карысныя. Корыстные для певных. У меня есть ад яду. Пакладзі лепш у куфар. Где медовухи? Вось тут, Там? вось. У іншым куфары там усё занятое. Занято. Чаго гэта у цябе? Ёсць кілімок, а у мяне няма. Як увогуле гэта кілімок рабіць? Потому что из волшебных шкуров. Ну, Як гэта кілімок рабіць? из волшебных. Можна, калі ласка, ваўчыну? Так Я поливать хачу треба идти. зрабіць. Там не хапая. Да тут увогуле няма больш нічога з ваўчага. Нема. Потому что там не хапая. Гнілосная бомба? Можа такую зрабіць? Я не ведаю, я не користаўся ніколі бомбами. Для... Кілімок. Трэба 4 скуры оленя. Возьми оленя. Зрабі собі кілімок. Молотком робіцца. Не тым молотком. Яким молотком? Молоток возьми. Бяру. Теперь правую мышку натисни. И мебля. Угу. Клади себе килимок. Вось. Вось. Ну все, теперь ты все с килимком. А яшчэ адзін кілімочак возьму. Не трэба яшчэ, калі ласка. Ну толькі адзін. Всё. Слушай, не трать этих бедных оленей. Дым? Ну звони. Все, клади оленей на место. Ой. Я отпочну. До речі, а што вось сюди вось у мою дюрочку, якая вось тут вось у мене. Да ничего, можешь зедлик там поставить. О, добре, як гэта зрабіць. Зедлік, Про- гэта мэбля? Во, табурет. Мебля праз молоток. Так, мне трэба, значыць, у дрэвца. Туды табуретачку паставлю. І будзе ў мяне хаця б занятае месца. Ось так. Ще поставила табуреточку. Зедлик. Ну, зайди. А, так, зайди. На его Вибачаюсь. сесть можно. Ой, ды навошта? Ці можа мне гэта перабудаваць у іншае месца? Ой, до Каля меня подойди. кацялка! Не треба, там мы ходим. Не треба. До меня подойди. Мгм. Погляди на меня. Зараз дай в туалет сходить. Боже. Санитарный перапынок. Боюсь сесці неяк. Да ну! Погляди, ты бачыў? Ну классно. Я села и могу просто у куфар заглядать. Класс.
Класно. І Ну гэта всё. моя табуреточка. І так, зараз, калі ласка... Чакай. Боже. Дайте мне шкурки с... Шкурку покласти. Чым адрозніваецца зэдлік ад услону? От чаго-чаго? Услончик. Ведаеш? Нет. А ад крэсла? Кресло от чаго? Ад услончыку? Ад зэдліку? Ад табурэткі? Ничем. О, у зэдліка, табурэткі, ёсць спінка? Нет. А калі ёсць, то гэта услончык. Можна... Это ж стул. Жартую. Это условчик. Альць, А, давай меня вот тем, что у одного няма спинки, а у другого есть. у нас не існуе слова стул. Стул гэта, прабач, какахі. А тогда что на колесиках и с спинкой называется за готовой штуки? Крэсла. Ося. А калі яно жорсткае, але са спінкай, гэта услон. А, тем, что у одного есть... Яны жорсткие, правда, але у одного няма спинки. Ну, ты можаш і жорсткае нешта назваць крэслам. А калі зусім мягкае, то гэта фатэля. Это и есть фотеля. За семью. Добра, пагналі. Чакай. Ну все, я зараз буду распранасціцца. Навошта? Вось ну навошта? Глядзі, якая прыгожая дзеўка. А мне не вельмі. Ось так заўсёды. Ой, я ж с собой не взяла ежи. Па-першае, возьмі ежы. Па-другое, вельмі важна, мы за рудой. О, Джока! Ага. Джока правильно написал. Что он написал? Джока написал, что калі няма стула, то гэта называется запор. Що вельмі... Не дадаць, Да, не я прыбраць. больше не могу ничего смажить. Добра. Возьми, калі ласка, кірку. Медную. Тебе есть? Вітаночки, Джока. Як сам? Так я возьму еще кабынные штучки. Все. Подойди до мяне, калі ласка, ногами. Ой. Давича Джока, ведаешь, у чым я зараз хаджу у вялі... О, Бутаночки молоточок. Так ось я хожу тут у вельмі. Давайте вельмі горячо. Вельмі вкусно. Иди сюда. Вось это кирка. Окей. Стой, я не договорил. Вернися. Я ж там тут няма. Алло. У тебя нема такой? Ну, няма такой, да, я не... Гляди, ёсць з оленяга рогу. У меня есть такая. Вось гэту з оленяга рогу, калі мы прыходзім да радовішча, напрыклад, медзі, мы можам паставіць варштат і яе чыніць. Стоп. Таму што яны ламаюць. Что Ца. это у тебя за пояс? Як ты его зрабіў? Я яго купіў. Гэта спецыяльны пояс, які павышае маю груза пад'ёмнасць. Ён каштаваў нам усе грошы. Ну и ладно, мне ничего не треба. Мне и так нормально. Добра, медную кірку табе зрабіць? Ну давай. Костяную я дома покину. Або Не, замест пятого. я табе...
гэта просто. Я табе толькі што растлумачыў. Медную ты не зможаш адрамантаваць. А касцяную зможаш. І калі ты ідзеш па руду, то трэба браць дзве. Добра. Нам трэба цвёрдае дрэва і бронза. А бронзы у нас столькі. У нас няма столькі бронзы, не магу яе зрабіць. А ў іншых... ну не, хотя бы это. Божечки, все, я возьму с собой моквы. Ну, потому что у нас же столько моквы, что завалися. Тому возьму ў чым моквы. Боже. А ў чым сэнс? Морква дадае табе мала стаміны і здароўя. З яе трэба варыць. Кіне назад, не займай месца. Ой, ладно. Давай спать. Давай спаць, всё. Да нас прыйшоў Джока. Табе дакладна не патрэбен часик? Что тебе потребно? Патрэбны? Я Добра, ведаю, пакуль як мы яго спім, рабіць. зараз перапыначак на чатик. Ага.
Так, мы потиху вертаемся. До речі, як нас чувать, чатик? Чи нема ніяких там гудіннів? Опс. О, давай ключ. Все включено? А, вообще добре. Добре чувати. Ну, як я й думав, наш вентилятор Ой, добре. зараз. Просто рук у моїм стрімі і у гульні однолькові. Ну, виключити. Дошки, все. Кажи. Шум води гэта гульня. Стоп. Ну, На мапе, там, где каля наших островов, каля берега, открой мапу. Отчини. ну і що? Отчини мапу. Открив. Ну. Ну. Это подобно на рукавичку, яка показує. Ну що? Гэта падобна на рукавіцы, якая показывает туды. Ну добре, нам треба медь. Медь. Все добре. У меня так само яно обозначено. Так, Так зараз. само гэта паснаж. Я про что, Джок? У нас просто вентилятор включен. Доволі горячо. Мгм. Я ще думав, як это буде чувати. Оказується, шумодавільник добре працює. Вибачте, але я просто вмію чупчики. А ось на чипсики він не працює. Ага. Ага, баба Яга. Все, собралася? М-м. Збирайся, пошли. По руду. Папір. Там яшчэ будзе гэты. Нам не туды. Нам у другі бок. Морку не потапчы. Я ведаю, куди йти. Я якраз туди іду. Туди воюю. Я туди, куди треба воюю. Ты не у ты бок ідзеш, алё? У ти там меч. Не, Погляди на карту. я ведаю, мы пойдзем направо. Чому? Таму што там яшчэ тролі ёсць незабітыя. Ой, нічого страшного. Дык што, налево? Так налево. Кожны павінен мець права налево. Я поки що тебе почекаю, а заодно трошки похрумщу. А! Вибачайте, але просто вельми хочеться з'їсти чупсики. Не. Блін. О, так, Джокер, гэта правда. Шум воды таксама вельмі прыемны. Дарэчы, Джоко, глядзі, што мы тут набудавалі. Глядзі, якая рэч. Сцяжовачак. Клас. Ходнікі. Що я тут? І нам гэтая смала, дарэчы, вельмі патрэбная. Ну так, у нас сёння 25 на вуліцы, і сёння неяк спякотненько А учора было дома. 24. Пошли. Бастет. Ты не туды воюешь. За мной. Добре, ти ведеш. Я не у горы иду, я туды, куды, там, где медь. Ой, я трошечки не туды. Ось. Теперь я прям-таки наведенная на это. По мной гляди. Ага. По дороге туды по людям. Ага, ззаду не глядиш?
Что у тебя тут почвары? Я хутко дойду до меди. До ручки. Ось тут ось 10 Во! Залежи Медь? меди. Ось залежи меди. Погнали. Погнали. Правда, гэта, Осторожно, не закопай себе. гэта, до речі, ну, притягне увагу гэтых тролів днём. і розних. Мы днем. У ночь гэта будет страшно, но еще припрутся. Угу. Не закопай себе. Камень не выкидывай. Ага. О, ёсць. Але ёсць яшчэ і каменне. Але ёсць Камень не медная выкидывай. руда. Ось нам яна і трэба. Камень не выкидывай. У мене 39 каміння. Зараз виключу на хвилиночку мікрофони. Згодна, что это классно. Правда, Классно. у меня 4 это залежи. И у меня 129. Яна тяжкое. Тата, понесешь, например, грибочки и смолу. Смола выкидай. Да холеру на смолы. Зараз бочки я заберу, а потом тебе. Не. Так, мы по пруду. Все. Это вуглемень. Так а что, это не руда? Не. Ну я. Это Это вугле руда. залежи меди. Не, это медная руда. Здесь треба ще буде плавить. Ага. Правда, я забыла себе их плавить. Я тебе покажу. А ты откуда еще ведаешь? А там написано буде. Есть. Да ну тебе! Целых... 3. Я научена. Стой. Яміни не треба. Так. Блин. У мене джока апошнім часом наогул електронні документи оборот. Так що тримати в руках і перше, і друге я разучився. У меня теперь 11 этой меди. А у тебя? Камінь ми викинемо, це ми викинемо, це нам на холеру не треба, це нам на холеру не треба. Мало. Отбиваться треба зброєю. Яна більш ефективна. Все, я выкинула. Я пойду уже далей. Добро? Не, чекай.
Мы тут еще не все забрали. Мне и так уже 12. Это у тебя. Скидывай мне руду. Она тяжкая. Ой, правда. На. Там, где... Ну, теперь у меня 90. О, у тебя занадто великий тягар. Так, на, вось гэту забяры. Все. І до хаты. Якую еще до хаты? Все, я повний. А я не. Ну, дык тачку треба було брати. А, ну тоді возьмем тачку. Але на наступний уже день. Ну, я прогульню. Ну. Я якраз накерувана рамки на дом. Все, йдем тихенько до хаты. Ага, каб нас ніхто не заўважыў. Ага. Калі заўважыць, будзе пагоня вялізная. Нека, ты читаешь чатик? Выключи. Что ты киркой выделбешь? Секиру возьми. До хаты. Ага. Джей. Дом. Милый дом. Так, Ось тут лестница, алло. тата, давай я дома буду заставаться оборонять дома, ты будешь не господарить там у лесе, а потом мы будем меняться, давай. Я уже оборонил дом. На один день я, а на другий день ты, а потом мы разом пойдем у поход, и никто не будет оборонять дом, а потом мы разом будем оборонять дом и не будем просто ходить туда. Як тебе? Кажу тебе, я уже оборонил дом, ну успокойся. Дом обороненный. А вось руду усю я не потягнул. Або треба ти. Так, где у нас грибы? Я зараз пойду. Отрабантуйся. Добре. Так, теперь иди сюда. Дай мне спочатку погосподарить тут. И меда у нас вагон. Уже амаль что один куфур.
Так я веду, что вагон, ну. Усяго у нас по вагону. Подойди до меня гульни, подойди до меня ногами. Ну зараз. Ну, добре, Дай мне добре. хоча б скинути те, що не потрібно. Иди скинь. А я ще трошечки возьму гамоночку. Все. 3 гамоночки і є ще некалькі гамоночкаў застають. Атрымоўваецца. Так, на наступны дзень я просто буду збіраць моркву і зноўкі яе садіць. Окей? Иди сюда. Ну. Зараз. Так, а зараз згадую моркву та викладку. Так, а де у нас приготована їжа лежить? У дальних. Каля костра? Ну, каля вогнища у дальних. Зрозуміло. Добре, тата, я розлучилася готувати. Подойди сюда, до меня, коли ласка. Ну. Потом будешь готовить. Тата, я не розумію, як... Это важно. Так Это зараз важно. треба. Я розлучилася готувати. Вельми добре, я тебе покажу. Подойди до меня сюда. Божечки, що? Гляди. Вот у тебя есть плавильня. Ты берешь руду, и у тебя повинно хапить выносливости, каб ее занести сюда. И она кладется сюда. Я не переплаваюся на досочці, Няп. зрозуміла. Сюда подойди. А далі ми кладемо. Каб яно плавілася, з гэтага боку трэба пакласці вугаль. Таму тут стаіць куфар з вугалем. Адсюль Все, дякую. сюды ідзе. Да я зрозуміла ўсё. Добра, будзе А вывальвацца. інший там вуголь. І гэта будзе ўжо медзь, а не руда. Ну дай мне. Зараз аддам. Ну. Вываліцца забірай. Ага, уже. Медзь кладзеш у купар. Вось у гэты. Вон забірай. Сюды. Які? Сюды. А зараз показую, як готувати. Калі... Я готовить. Пошли. Ой, як размягчить гэты вогонь шоктовый. Что за огнем? Треба готовать на спокой необходимо размягчить огонь. Як гэта размягчить? Боже. Я не ведаю. Ось ёсць тебе казан гэты вялікі. Падыходзіш да яго, глядзіш. Глядзіш рэцэпты, чаго не хапае. Мёд не вары. Гатуй ежу. А чого гэта мёд не готовы? Таму што ў мёдзе гэтым асабліва няма сэнсу, мы ім не карыстаемся. Акрамя таго, яго шмат. Трэба чытаць, апісанні, што ён дае. Адзін здароўе, другі стаміну, трэці яшчэ нейкую бяду.
Готуй ежу. Варенье там вари, все такое. Так, що мені треба з'їсти? А сопа у нас з моркви вельми шмат? Все, я зроблю стільки гэтых супов, що... Так, готоване м'ясо у нас кладеться не сюди, а ось сюди. Навіщо ти сюди моркву напхнула? Ти ж сам казав. Ну у нас же нема больше гэтых... У нас морква у особних ось яны. Ось куфри для моркви, ось їх, вагон. А туди клади зготовану їжу. Я поки що Все, подкинув. зараз я возьму моркву і Огнище. буду готовить морквяный суп, каб хоча б зменшить гэты морквы. Да не треба їх зменшати. Ёсть і ёсть. Иди пулькай. Нека, ты умеешь писать формулы? Мне гэта не... Я зараз занятая. А? Сто 78-й день. Мне треба зробити 17 таких супов, тому що у мене 17 рабов. Ну все. И не забывай, что стравы повинны быть 3 видов. Угу. Ну, як это люблю. А я старенький, посижу тут на зендлику. На, руда. На. Так, я ще буду їсти малинку. І ще... Що я ще буду їсти? И еще. А, ну я зроблю ще одну медовуху. Медоу вух. Наглушите як нечто про лужок. Ще мене. Так медовуха, это ж ее зелье. Я її буду робити. Не треба її нам покуль що. Ну боже, не переводь продукти. Варені, варень. І медовуху кожною. Я варю кожну медовуху. Ти зараз звариш собі там то, що ти не їси. Блін, Угу. я знищила костюм. Що? Я знищила. Ти знищила? нашу. Я знищила. Що ти знищила? Что? Ты что, Что? не бачиш? Не бачу, що ти на мене равиш. Это не я нишу. Ні, тому що ти не розумієш. Ну я дурноватый, ну что? Что ты... А, так он разваливается, иди побудуй новую. Он же не вечный. И он развалился просто, иди вогнище поставил. И поставил гэты... Як его? Котел, казан повесь. Ага. Еще. Ну, не хочешь, повесь. Треба камінь і дерева.
А камень нам потрібний. Там залізаємо сюди. І беремо за таким. Ось і захочемо. П'ять каменю і два дерева. Ну, Камінь валяється побач. я ведаю. Купити мені голку. Без тебе розберуся. Да, вельми добре. Все. На наступний місяць ти платиш комуналку. Гей, чого ти одразу розбігся з грифом? Готуєш їжу, прибираєш у хаті. Чого це я усього це роблю? Це ти цим займаєшся. Сочиш, каб еще было постирано, помыто, каб еще были здоровые. Гей, Что? А что ты хотела? Дорослое житье это такое. я увогуле гэта не заслуговую. І Ты не заслуговываешь дорослого життя. я маленькой хочу застроиться. Не так само. Можно я буду маленьким? Не можна, ти вже вирос. А я Чорт. ще маленькая. І И? ну що і? Я займаюся плавкою руди. Ти собі як хочеш. А зараз буду робити костер з котом. Тільки, коли ласкав, тим же самим місце постав його, бо ми не зможемо нічого готувати. Все, у тебе отказная праца. Побудовать вогнище. А куди ти пішла? Куди? Пройди по желуди. Я розумію, так навошта? Навошта? За камнем і древом. Камінь і дерева розкидані вокол дома. Ага, розкидано, дерева зато не було. Погляди, стоп! Стой! Вернися назад. Я Я гляжу у твой монитор. Вернися назад. Я гляжу у твой монитор. Вернися назад, калі ласка. Навошта? Я тобі покажу речь. Яку реч? Де ляжить древо. Зробила. Вернися назад. Я ведаю, де лежить дерево. Ось прям-таки там. Покажи. От. Не. Ось дерево. Добре, йди за мною. А там нема того дерева. Що гэта? Що? До мене подойди. Что это? Дерева. Разбирается кликом середній Зрозуміло, миші. дякую. І там 50 дерева. А що, у нас більше нема малини? Ну, треба йти збирати. Зараз я руду доплавлю. І тоді пойдем по ягоди. Ну я сама. Ну йди. Ти стережи дом. Тільки не забійся.
А я, до речі, сама вчуся плавати. Ну, так это ж вельмі добра, але ж цябе вучаць, не? До речі, а як тут у гэтай гульні плаваюць, калі увогуле трэба нагамі рухаць, як быццам бы ты Стаміна. ходзіш, але вельмі хутка, а ён просто разбегае ногі, а потым шлёпае тыпу адзін аб аднаго. Гэта стыль плавання іншы. Ён не па-сабачы плавае. Гэта, здаецца, называецца брас. Па-лягушачы. Гэта проста іншы стыль. М, Людзі могуць плаваць по-рознаму. Гэта коцікі плаваюць, толькі перабіраючы лапамі. там Я не ці- пра гэта, я пра другое. Ну, пра што? Ногі, рукі ў бокі, гэта вось стыль плавання. Так. Малиначка, где ты? Ой, аля, ё-моё. Yes. Я плавлю руду. Окей. ратовать я Моя тебе на не буду. полявании. Ратовать я тебе не поспею. А мне и не треба. Ну тобі і не треба? Вельмі добре. І я тады виплавлю усю руду. Ага, я гэта ведаю, ворона. Бэм. Як гэта маліна? Може стіни знести у хаточці? Ты где тут? Ти ні. Був інтер'єрний дизайн, стане ландшафти. Эй! Ні? Не. Не треба? М-м. Я колонну поставлю. М-м. Ну правда. Я ж гэта будаваў пад сябе. Калі адзін. Гуляў. А теперь это мой дом. Хи-хи-хи-хи. Ну ладно, наш дом. Але дай мне хотя бы что-нибудь новенькое поставить. Я Дык маліну поставь, не ти що знайшла. не дає. Адзначена на карте.
чортов мікроменеджмент. О, а може зробимо стопку монет? Боже. Мы же не будем нечто придумлять со стопками монет. Яны і у куфары добре лежать. Може усього таки зробимо? Ні, усього не зробиш. Угу. Мені на хвилиночку потрібний вуголь. Дякую. Да блин. Я придумала, куда поставить. Над моим ложком. Прям таки. Под ложком. Над моим ложком. Все, я разнес трохи хату. Гей, мне потрібно. Потрібно що? Рознести хату? Да навошта? А на що ти там висить? Навошта ти гэта робиш? Ну, тому що воно не потрібно. Потрібно. Все, колонны Это стоять. наше, тому ты повинен соглашаться с этим. Что? Это я будовал. И шо? И все. Ну тут потрібно, щоб ніхто не випадав, напевно. Ну, так я такого и не робил. Просто проходы. Сім'я стала великая. Ходить треба усім. Ну. Зато яка простора. Так, а повтори, а як розбурати? Середньою мишкою тільки не розбирай, коли ласкать шого. Середньою мишкою? Середняя клавиша мыши, это когда колесико натискаешь. Ну это у меня так. Тебе може по-іншому. У мене так же. Але гэта ногой бить. Знаешь, это не, у тебе не так. Ну нічого. Молоток треба взять. Алло. Нічого страшного, мені потрібно Молоток дерева. возьми. Молоток возьми. Мені не потрібно. Ура! Это я зробив. Молоток бери. Ось молоток мені не потрібен.
Добре, я молоточку передам. Я не про блогера, я про рэч. Ну, все равно молоточку передам. Так, яшчэ 13 руды. І все. Як зрабіць бронзу? Расскажи мне. Олово и медь разом сплавить. Колькі частак олова, колькі медзі. Колькі чаго? Колькі частак олова на колькі частак медзі. Ай, навошта мне гэта вед? Калі здарыцца апакаліпсіс, Які яшчэ апакаліпсіс? звычайна. Ты зусім... Дык як зрабіць бронзу? Мама. Ідзі паглядзі. Ідзі сюды. Вось верстак. Вось сюды. Верстак. Дай Паглядзі. мне як- ўсё раскласці. Ты мне не даеш раскласці. І паглядзі, колькі частак медзі на колькі частак олава трэба. Так добра зрабіла, далей што? Ты нічого не зрабіла, да верстака падыдзі. Калі я зраблю, то тады што? Тады паглядзіш, колькі табе трэба частак. А далей? А далей будзеш ведаць. Колькі частак свіні трэба парэзаць, каб атрымаўся бекон? Адну. Што трэба зрабіць, каб атрымаўся бекон са свіні? Падсмажыць свінню. Можна нават не смажыць, а так з'есці. Трэба яе тоненька парэзаць і падсмажыць. Тады будзе дакладна бекон. Ідзі сюды да верстаку паглядзі. Можна да мяне Ай, нагамі мне падысці. павыкідваць тое, што не трэба, дай мне ўсё разабраць. Адкуль у тебе такая вось імпэт такі супраціўляцца ведам? Дзе падсмажаная аленіна? У куфары з смажаным мясам. Калі там Дзе? напхала Дзе гэты куфар? Вось Ён ну дзе? быў Дзе? вось Дзе? тут. Вось тут ён быў. Няма. Але ты туды напхала морквы. Дзе? Ну падсмаж мне хаця б аленіну. Я не умею смажыць. А ў чым сэнс смажыць аленя, калі можна зрабіць Да суп мне з яго? патрэбна, мне трэба рагу з аленіны зрабіць. А для гэтага трэба смажанае? Так. Ну, дык бяры смаж. Я, калі я не магу, я нажимаю нейкі надпіс. Для приготовления еды спокой необходимо разжечь огонь.
З огнем усё добра. Падыдзі да Подышла, стойкі. далей, что не могу ничего зрабіць. Я Выберы просто нажимаю оленя. Е и все. У тебе нема оленя, значит, подойди. Выбирай оленя. Выбери. Лось. Выбери. Ну, выбрала. Не левой мышкой, а правой. Усё астатняе выкинь. Подойди до стойки. Да не до куфара, до стойки. Все выкинуть. Ты сказал это. Вон стойка стоит. Якая Палочки. яшчэ стойка? Палочки каля стенки для смажения. Каля вогнішча. Ну вось яны, ну. Подошла. Для приготовления Наведись. еды спокойно необходимо разжечь огонь. Снова. Значит, яна стаіць надта далёка. Ну. Тады Значит, її треба разбурыць і пабудаваць бліжэй. Ты пабудавала вогнішча. Надта далёка. я побудовала его на своим же месте. Это яно стояло там. Тому Усе, зараз просто разберу. усе вакол вінаватыя, крамя, канешне, цябе. Все разбурила. Не вогнішча трэба было бурыць, а стойку трэба было пабурыць. Ой, да пускай и вогнішча. Усё роўна. Ну что такое пускай? Хто каго будзе пускаць? Ой, да Няхай. нехай. Ну, няхай. Где древо? Да вакол валяецца, выбірай Где любую древо? кучу. Выбірай любую Звычайное древо, а не то, что у Звычайнае гэтым куфары. Дрэва не захоўваецца ў куфарах. Яно захоўваецца проста вакол дома. Зараз еще. Да чёрт! Господи. Што робіш? Разбураю это. Выберы молоток і націсні сярэднюю мышку. Молоток. Средняя мышка. Вось. Нарешті. Теперь нарешті я могу. Да! Вы издеваетесь? Для приготовления... Да Да вы издеваетесь, а! Я поставила ближе. Адыдзі. Не дыши. Ты... Раз, был, был. Добро. Ну, и что? Какая проблема? А у меня больше нема олова.
Все? Не, у меня древо скончилось. Есть древо? Так, есть. Кидай. Все, здесь пробуем. Новости. Да! Знутки! Вы чекают нельзя! Тады не ведаю. Магчыма, чагосьці не хапае не гэта. Все, одна штучка. Что одна штучка? Одна штучка, і ты ідзі сюды нагамі. Ты паглядзела, колькі табе трэба медзі, каб зрабіць бронзу. Не, не поглядела. Что мне хлеба. Колькі? Колькі? Медь, олова. Не, ідзі сюды. Не трэба нічога рабіць. Падыдзі сюды. Нагамі. Зробила одну бронзу. Шишки. Ногами иди сюда. Адыдзіся, не трэба я рабіць. Колькі трэба. Две меди и одно олово. Вельмі добра. Цяпер глядзім, колькі ў нас усяго медзі, колькі ў нас олава. Дай Ногами сюды падыдзі. Колькі ў нас олава? 60, А медзі? 30. А трэба, каб зрабіць бронзу? Давай. Две олова и одна бронза. Ой, тьфу. Одно олово и две меди. Значыць, як гэта палічыць? Трэба ўзяць усё наша олава і памножыць на... Чаму на 1? Колькі частак медзі трэба? Падыдзі сюды. Да, я думаю. 180. Так колькі трэба частак медзі? 180. Колькі частак медзі трэба? Не даю. 2. 2 часткі медзі на одну частку олава. Вось написано. 2 часткі медзі на одну частку олава. У нас колькі олава? 61 олово. 60. Значыць, колькі медзі трэба? Теперь есть бронза, потому что я это забыл. Добра. У нас колькі олава? 67, 80. 80 олова. Колькі трэба медзі? 2 меди. А у нас 31 медь. Я нічога не чую. Калі ты там ходзіш, падыдзі бліжэй, скажы нормально. 31 медь. Колькі трэба? 2 меди. У нас колькі олова? 80. Скажи мне, сколько трэба медзі яшчэ? Не ведаю. Лічы. Да. Ну
Ну чому знову складна математика? Таму што гэта простая жыццёвая задача. На простае складанне і множанне. У 32 улазить 20 разов. Мы можем 20 разов скористать медь. А у олова Колькі ў по нас одному. олава? 80. І вуголі, до чого ти тягнеш? 80 олава. Колькі трэба медзі, каб зрабіць з гэтага ўсяго бронзу? О. 2 меди. Двадцать меди. Потому что 2 улазит 20 разов у 30. А цяпер уяві сабе, табе трэба два. Табе трэба 2 брыкета медзі і 1 брыкет олава, каб зрабіць 1 брыкет бронзы. 2 брыкета медзі і 1 олава. Колькі ў цябе олава зараз ёсць? 80. Угу. Ды колькі табе трэба брыкетаў медзі? Столько, сколько у меня зараз есть. Каб зварыць сабе гарбату, табе трэба 1 лыжка гарбаты і 2 лыжкі цукру. Калі ў цябе ёсць 3 лыжкі гарбаты, колькі табе трэба цукру? 2 лыжки. Ясно. Мы на гэтым заканчиваем стрым і Чаму? пойдзем займацца матэматыкай. Ну давай тогда выключим микрофоны и мы будем заниматься.
Ды колькі чаго трэба? Дык вось, калі у нас ёсць 30... калі мы... калі за одну бронзу трэба 2 меді і 1 олова, то тады у нас наадварот менш меді і больш олова. Дык вось, за 30 і 30 меді Ды колькі трэба? атрымаецца тады... Колькі трэба, каб атрымалася 80? Колькі нам трэба медзі, каб перапрацаваць усё гэта олава у бронзу? Нам трэба толькі нашу 30. Не, нам трэба... Нам трэба 80 меді. Колькі у нас олава? У нас олова 80. Угу. І нам трэба яшчэ 80 медзі. І мы з гэтага ўсяго зробім колькі бронзы? 160 бронзы. Стане ў 2 разы больш, вельмі добра. У 2 разы больш. А цяпер яшчэ раз. 180, 180. 180 чаго? 180 гэтай бронзы. А, 180 бронзы атрымаецца, яшчэ больш. Клас. Ну ты ж сказаў у 2 разы. А, 160? Яшчэ раз падыдзі, калі ласка, да кузні. Паглядзі рэцэпт бронзы. І колькі табе трэба бронзы. Ой, медзі. Колькі табе трэба олава, каб атрымаць 1 бронзу. Трэба меді 2, А а олова? олова 1. Угу. А цяпер ідзі ў куфар. Паглядзі, колькі ў цябе олава. У нас олова 80. Ды колькі трэба медзі, каб зрабіць з усяго гэтага олава бронзу. Трэба 80 падзяліць на 20. Вельмі добра. Тады будзе 4. Угу. Вось я пра гэта і казаў. За 2 тыдні ты атрымоўваеш 20 рублёў. рублёў. А за 4 тыдні я атрымаю 40. Значыць, трэба падзяліць. Значыць, за 4 тыдні ты будзеш атрымоўваць 5 рублёў. Ой, тьху, трэба множыць. Нічога не ведаю, ты Не, мне ўжо трэба даказ... памножыць. Не, не. Трэба 80 памножыць на 30. На 3. Гэта будзе... Чаму на 3? Адкуль ты взяла 3? Ой, на 2. Чаму на 2? А на колькі яшчэ? Ну, дык на колькі? Раскажы мне, растлумач. На 30. Ну, растлумач. Яшчэ раз паглядзі. Колькі трэба частак медзі, колькі олава. Трэба 2 меді і 1 олова. Ну, колькі у нас олава? А у нас олова... У нас олова 80. Ну, А меди у нас 31. ну. Стоп, 80 помножить на 30.
Чому на 30? Потому что у нас 30 меди. А якая розниця, кольки у нас зараз меді? Я у тебе задаю питання. У нас скільки олова? 80. Ну. І кольки треба меді, каб зробити з усяго гэтага олова бронзу? М. Стоп, з усяго гэтага олова медь? Бронзу ти не зробиш з олова А. медь. Бронзу. Ми тоді зробимо 20 бронзи. Кольки у нас олова? У нас олова 80. Добре. Кольки треба меді? Треба меді 2. 2. На 80 олова треба усяго 2 меді. Ми отримаємо Ні. кольки бронзи? Треба 40. На, 40. Вельмі добра. Гэта тое, пра што я і казаў. За 2 тыдні ты атрымоўваешь 20 рублёў. Помножить. 80 За- помножить на На што? на 4. Чаму на 4? На 40. Чаму на 40? Чаму не на 183? Потому что это будет вельми. Добре, чаму не на 18? Так само будет вельми шмат. А цяпер вярніся яшчэ раз назад. Паглядзі на кузню. Колькі табе трэба частак медзі, колькі олава, каб зрабіць одну штуку бронзы. 2 меди и 1 олово. Колькі ў цябе олава? 80. Колькі табе трэба медзі? Как зробить бронзу? Каб выкарыстаць усё олава на бронзу. М. — 60. 60 чаго? 60 меди. Угу. Паглядзі ў кузні рэцэпт. З 60 медзі колькі ты зробіш бронзы? Я не ведаю. Написано ў цябе. Где? Ідзі сюды нагамі, я тебе покажу. Ось написано ў цябе. Одна частка бронзы гэта 2 часткі медзі і 1 частка олова. 1 раўно 2 раўно 1. «60 частак бронзы, гэта значыць, на іх было выкарыстана 30 меди, потому что ты 60 делишь на 30. Значит, Не зразумела. І цяпер адкажы, ідзі на маё пытанне, колькі табе трэба медзі, каб усю гэтую олава 30. 30. Колькі ў цябе олава? 80. Ды колькі табе медзі трэба? Трэба 30, а олова трэба нам ужо У цябе 80 60. олава.
60 олова. У тебе 80 олова. Угу. На гэтым стрым мы заканчиваем, Чому? тому что мне трэба знайсці шотныя палачки. Эй, ну не, мы не скончаем. Не, мы Мы заканчиваем. не скончаем, не, Так, не. иди шукай шотныя палачки. Тут у меня нема. Вельмі добра, на паперы буду маляваць палачки і крыжыку. Да, ну объясни мне нормально, по-человечески, я по третьем классе. Ты і так у 3 класе. Цябе павінны былі гэтаму навучыць не ў 3 класе, зайка, а ў 1. Сур'ёзна, нам трэба зараз сур'ёзна даставаць палачки. Я хотела погулять в бассейн. Як можна гуляць у гульню, дзе трэба лічыць, калі ты не разумееш, што такое 2 да 1? Ну не пойдет, что вы У нас колькі хутараў, Аліса? Каких ежели хуторов? Любых хутараў. Вот ты Что зараз такое хочаш. хутор? Дом. Колькі дамоў? 2. Зараз ты стаіш у якім? Колькі дамоў? У нас 2 дома. Зараз ты стаіш у адным доме. Колькі ў цябе тут дамоў? 1, 1. Колькі персонажаў? 2. 2. 1 Так чи не? персонаж. 1 мой персонаж. И другий твой. Колькі персонажаў? 1. 1. Добра. Мне 1 мой персонаж, а других это девчонка. 2 персонажа. І сюди за мной. У меня 2 персонажа. За мной ідзі. Што гэта я выкапаў? Ты выкопал ямку. Ямку. Колькі людзей стаіць вакол ямкі? 1, 2, 1. 2, Дык колькі людзей? 2, А ямак? 1. Дык колькі людзей на одну ямку? 2 помножить на 1. Колькі Два. будзе? 2. Вельмі добра. Цяпер выкопваю другую ямку. Колькі трэба людзей? 4. Вось чаму гэта проста атрымоўваецца? А чаму, вось калі ў цябе ёсць адна частка олава, вось, адна ямка, табе трэба 2 часткі медзі. Гэта складана атрымоўваецца. Чаму так? І так яшчэ раз сюды Стой, ідзі. дай мне подумать. Вось, Дай ямка. Подумать! Не раві на мяне. Ямка, а гэта Дай олава. мне подумать. Давай думай. Все, треба і... Ну все, я подумала. Ну, Стоп, а якое тоді питання було? ідзі паглядзі, колькі ў нас олава. У нас олово 80. Дык вось на кожную адзінку олава нам трэба колькі медзі? А, нам треба 80 поділити на 20, це буде 4. Нам треба 4 О, меді, щит. каб атрымалося 80. Пачынаем спачатку. Колькі ямак? 2.
Не, стаіш ты каля Одной. адной. Колькі людзей? Два. 2 чалавекі на одну ямку. Угу. Калі мы выкапаем другую ямку, колькі трэба людзей? Треба помножить 2 человека на еще один. Расскажи мне цяпер Еще 2. На 2. Потому абстракт. что тут 2 ямки, и нам это треба помножить. Потому что Вельмі добра. тут еще 2 человека. Там много там. Мне помножить. выкопать 80 ямок олова? Давай. Вельмі добра. Уяві сабе, што гэта 80 ямак олава. Колькі трэба медзі? — 160. Чаму? Потому что я 2 помножу 2 меди, как заробить, помножила на 80. На столько бронзы, на сколько нам треба зробити. Яшчэ раз спачатку. Якой бронзы? Што ты ўзяла, на што памножыла? Я 2 помножила на 80. Отрымала Чаму? 160. Чаму? 2 меди помножила на 80. Чаму? Растлумачь мне простымі словамі. Чаму? Чаму ты гэта множыла? Чаму не дзяліла, як усе астатнія Потому разы? что деление тады атрымаецца неправильно. Дык і што неправільна? Што такое дзяленне? Деление гэта гэта множень, гэта Не, гэта не делимое множанне. делитель. Не. Аліс, у цябе ёсць 4 яблыка. 4. А, зразумела. І 2 скрынкі. Не зразумела. Даслухівай до конца. І 2 скрынкі. І табе трэба пароўну раскласці яблыкі. Што ты зробіш? У меня колькі яблыкаў ёсць? 4. 4 яблыкі трэба падзяліць на 4 стороны. На 2 скрынкі. На... Што ты у зробіш? кожнай Прыбяры скрын- рукі ад мышы. У одной скрынцы будзе 2 яблыка. Як гэта ў цябе атрымалася? Раскажы. Потому что я 4 подзялила на Прыбяры рукі ад мышы і паказвай. Потому что я 4 подзялила на 2. Падзяліла пароўну на тое, што ёсць. Праўда? Так, Не? Пароўну атрымалася? так. Цяпер у цябе колькі яблыкаў на одну скрынку? 2. А цяпер уяві сабе, табе далі 6 скрынак з яблыкамі, такіх жа самых. Колькі яблыкаў у цябе будзе? У одной скрынцы 3. Ты падзяліла 4 яблыкі на 2 скрынкі. Так, Колькі яблыкаў у кожнай скрынцы? 2. 2. Табе далі 6 роўна такіх жа самых скрынкі. Колькі ў цябе будзе яблыкаў? Три, калі гэта там 2 скрынкі і 6 яблыкаў. Я сказаў, што табе далі 6 роўна такіх жа самых скрынкі. 12 яблыкаў. Як ты гэта палічыла? Потому что 6 помножить на Што Помножить ты на на 2? што множыла? 6 помножить на 2 равно Што 2. такое 6? 6 гэта скрынкі. Гэта скрынкі, добра. Што такое 2? Потому что там так я ж сплюсила. Потому что Таму што множанне гэта і ёсць складванне.
яшчэ раз назад і растлумач мне, чаму 12 і што ты на што множыла. Стоп, паўтары пытання, але не гэтыя. Там, дзе спачатку гэтая задача была. Паўтарае пытанне. У цябе ёсць 4 яблыкі. Гэта я не пра гэтае, я пра наступнае, там дзе 6 і... Не, Да тое я ўжо рашыла. гэта пачатак. Ты нічого не рашыла, гэта пачатак задачы. Вярні на месца распашнік. Я навогуле скрынка за семечком.
Дык што колькі чаго трэба? У нас 80 олова, а у нас трэба медзі ў 2 разы болей. Ну, І тады мы атрымаем некую колькасць бронзы. ну якую палічы. Колькі нам медзі трэба? У 2 разы больш, чым 80 олова. Потому Ну, что у так нас полечь. и так есть 80 олова. Ну, дык палічы. Значит, 80 помножить на у 2 раза более. Ну, і Божечки, гэта будзе вельмі вялікая колькасць. не будзе гэта вельмі вялікая колькасць. Ну, якая тады колькасць? Ну, палічы, ну. Колькі олова? 80. Ну, медзі трэба колькі? У 2 раза болей. Значыць, трэба колькасць. Колькасць олова помножить на колькасць Помножить на што? на 80. Не, все роўна не дошло, боже. Ну, на колькасць олова. Это капец. Давай пока что просто спокойно. Не, Пасля стриму ўжо раскажешь. Мы ўвогуле атрымоўваем задавальненне, а не сваримся и рассказываем один одному. Просто давай атрымоўваць задавальненне. у тебе 80 олова. Колькі тебе трэба медзі? У 2 раза болей. Дык што на што трэба памножыць? 80 на 2. Дык памнож. 160 будет. Дык, значыць, табе трэба колькі медзі? 82. Потому что, ну, гэта ж у 2 разы болей. Значит, 8. Яшчэ раз спачатку. Колькі ў тебе олова? 80. Медзі трэба колькі? У 2 раза болей. Памнож. 160. 160 меди трэба. А у тебе колькі медзі ёсць? Только 31. Значыць, яшчэ колькі трэба? Яшчэ трэба 129 меди. Адкуль у тебе 129? Ну, потому что 129 плюс 31 это будет 160. А 160 меди нам трэба на... Каб зрабіць бронзу. Каб зрабіць бронзу, вельмі добра. Ідзем сюды. Я збіраю муку. Не цікавіць. У цябе ёсць дрэва. Угу. У цябе ёсць крэмень. Угу. І у цябе ёсць пёр'я. Ідзі паглядзі, што табе трэба, каб зрабіць стралу з пер'явым наканечнікам. Вядома, што трэба пер'я... Трэба падысці да верстака і паглядзець. Зараз. Всё. Так няма ж такой стрелы. Это кузня. Это не верстак. З пер'явым наконечником няма.
Ёсть вышей. Нема. Ось. І з кремневим наконечником. До меня подойди. Тобі треба з кремнівим наконечником 20 штук. Кольки тобі треба дерева, кольки тобі треба кремня, кольки тобі треба пер'я. На 20 штук. Лічым гэта за один комплект стрэлаў. Добра? Так вось палічы мне, колькі табе трэба дрэва, крэбня і пёр'я, каб зрабіць 2 комплекты. На один комплект колькі трэба дрэва? 16 дерева, 4 кремня и 4 перья. Потому что, ну, 40 же это Ну, і што ты зрабіла? Ты памно. жила на 2. Ну што, гэта так складана? Боже. Боже. Так, што мы збіраліся рабіць? Пойти у черный лес. Не ў чорны лес. Пайсці па ме. Где? Колькі нам трэба медзі? 129. Угу. Колькі выплаўляецца з аднаго кавалку руды, я не ведаю. Так што бярам медзь. А я тачку возьму. Так, чакай, распашнік дзе? Ян лежит за зброя. Я возьму тачку. Дзе бяры тачку? Спорціў гарод. Ось, я теперь ношу тачку с собой. У меня тачка есть. Ну і не зламай. Калі зламаю, то тады будзе капец. Тады не будзе. А вось гэта ёсць тачка, яна ў поўным парадку. У парадку? Ага. Ты ў парадку? Не, я про тачку. А ты? Все нормально. Пошли. Колькі ў тачку лезе, паглядзі. Ось сюды падыходзіш да тачкі. Открываецца storage. Можна туди нешта покласти. Колькі? Туди уместится. 18 меди. Ну, 18 кавалков меди, потому что тут 18 гэтых штучек. 18 слотаў. Так. Але яна будзе вельмі цяжкая, маю на увазе. Ты закрывай. Я только с тачкой. Спасибо. Давай, пошли. Ось. Боже. Откуль вы вылезли? Рептилоиды. А зараз куди? Ну, зараз по узбережжю. Ага. Ну, значить, гэта вибудую, а потім побудую на нове. Давай я тобі ворота поставлю. Во, нормально. Давай ворота. Не поставлю. Древо. Ну ладно, тогда лови. Не. А на що ти його з собою носиш? Куди ти Ой, да руду просто класти я только будеш? что его взяла. Ось. Боже. Я Еть. Еть. Так, вороти.
Ой, мне треба поднести. Ой, яка брамка пригожа Ага. була. Пошли шукать медь. Да боже, мене брамой прибило. Ой. Так, медь. Во, яна вельмі далёка, правда. А яна Медь якразная, далёка. яна кіраваная. Пошли. Але там і олова ёсць, і чарніцы ёсць. Нам карацей... А можа на караблі? Не? Не, Упэўненая? так. Гэта будзе доўгі шлях. Сюды, на ўзбярэжжа. Ну давай так. Ты разаб'еш тачку? Не-а. Ну, гэта будзе Дик. доўгі. Чык. Дик-пик. Гэта будзе доўгі шлях, так. І гэта будзе самы доўгі і самы праціўны. Ты можаш узяць сякеру ў рукі і прарубаць сабе кусцікі, якія перашкаджаюць. ну. Стоп, сякеру ці бронзавую, якія там? Гэта бронзавае добра рубіць дзікаў і пікаў, але дрэнна рубіць лес. Значыць, возьму гэтую. Гэта шкірка. Дык а гэтай... А, сякеру. Ну, Зразумела. сякеру. Пошли. Ну вось куст. Ну, можна сякерай. А, ну зразумела. Зато дрэва будзе нам. Нам яно пакуль што не трэба выкідай. Да Мы не зарудуй. выкідаю, чого нас спатыбацца куды-небудзь Ай. дома. Складзеш Ага. по дарозе. Камень сякера не рубіць. Ды рубіць. Але вельмі дрэнна. Не, ўсё выдатна. О боже. Адзін страх і ўсё. О, а як яно будзе ў вадзе? Потопіш. Вось і ўсё. Не знаю. Ну, теперь мокрая. Так. Так, пошли. Бегу. Там пчолікі гудуць. Там вулі ляжыць. Ой, чорт. Не трэба нам яго пакуль што. Там? Угу. Ты... Ну я ж азначыў на карце. На мапе ўсё бачна. Ага. Нага. Слухай, ты альбо рубі, альбо не подкручивайся. А може давай ты тачку? А я не хотел тачку. Ти дзеля мяне ў іншым, а я пайшла ў іншы бок. Нам туды. Пошли. Куды? Туды. Там же ж Не. там медь. Я не про Не. актюра гэтага. Ты там не проедешь. Не лезь туды. Иди уздовж берега. Там вёска. Ну добра, хочешь в лес, пошли в лес. Я ўвогуле накіраваная ўвогуле на гэты
Медь. Таму не запярэчвай. Я на гэтых узгорках з гэтай тачкай загразаў колькі разоў. А я не. Гэта пакуль што не пустая. Няма што каля мелі. А чо туды пайшла? А што нельга? Ты да гэтай медзі хочаш? Ну, О боже. няма што каля медькі. Амаль. Амаль. Вось. Залежы ми. Ага. Это ты зрабіў. Гэта не я зрабіў, гэта Грымін зрабіў. Папарі. Усё выкідай, што не трэба. Ага. Ага. Вось, тачка. Тачку Погнали. пусти. Хутка пагналі, сонца сядае. Давай. Даю. Стой! Отчапи тачку. Ты что ты робишь? Тачку отчапи. Алло. Повернися до яе, натисни и... Ну як? Я что знайшов? Все, чапіл. Да у меня увогуле нічого нема. Да нечто есть, не переживай. У меня... А, ну хотя бы одно. І зараз такі 7 тролів за нами приходять. Так и будзе, калі сонце сядзе. Яна ўжо села. Амаль што. Хутенько давай. Сподіваюся, вовки не прийдуть. Ми просто коля... Не, волки там, где снег. О. Все, йдемо до хати. Чому до хати? Ну тому що вже сонце село. Чого тачку брали тоді? Ну так згодно. Ладно, пошли туди. Куди ти хотів? Ну, я на дальние этой береги хотел. Пошли, бери тачку.
Теперь она уже не такая легкая. Ага. Да я не могу просто подняться. Миновито не можешь. Я не про эту тачку, чорт тебе побери. Навож там? Тому що тут є ще. Я сама могла. А тут ти при чим? Я здобиваю. Ты Ти ж идешь, не нет? добила. Лучше за все не. Ты... Ты Я? издеваешься? Угу. Да ты... Похолодало? А ты отшапися. Бесить все. Ты... Чому я не можу нічого починити? Тому що нема верстака. Значит, так. Да. Это еще ты виновата. Нашу любовну. О, Что во? тут здається, нечто есть. Нема? Это не Или та я. подобно. Шарнички. Нам униз. Я не Ми знаю. сюди. Ага. Глибоко, глибоко. Мяч. Ось тут прийде, магчыма, Это и Тролль. есть мяч, алло. троль прийде. Ты ничего страшного. Ти ліч. Ага. Ты Ладно. будешь или нет? Буду. А, ты стерожить будешь? Ну ладно, тогда стерожи. Блін. Что, блин? Згодна. Блин! Не гнала ты ворохнуться! Да ты... Вы офигели? Достали уже. Не дают Еще нам один. спокою. Вы достали. Эх. Ну, короче, руби, я пойду. Да выключи микрофон.
Ну все, я тебе чекаю. Бежи. Посеред ночи? Не-а. Да можешь посеред, ну уж там такой беды. Ежи поешь, только там дома есть. Пойду ліпш поплаваю туди, куди треба. В сенсі поплаваю. Куди? Ну, поплаваю у сенсі, у прямим сенсі. Ты тачку на лодку не погрузишь. Тачка, вона там засталася. Тачка со мною засталася. Прибігай сюди, Ну, забирай так свої з тобою шмотки. засталася, я про це і кажу. Ну так иди, приходь пехом, забирай свои з речи. голою сракою, як мене усі Так. по дорозі, я ще плюсив. Ты можешь бегчи. І у мене усього тільки на 50% побігати і все. Поешь! Поїла далі, що? Все, бежи. А по-твоему, як я забирал шмотки? Коли меня забивали там какие-нибудь злые дни. Да. Пойду у тиму, що есть. У труселях. Яких я ще труселях? У кожа нема деньги. На холеры. А що мені ще пхнуть? Просто идешь у трусах и забираешь свои шмотки, во лежать. Зараз раніца, ти можеш просто дойти і добігши. Ага. Я ухлю, ты что на утки помер? Так треба ж вибирати маршрут. Ну, Ты здекуешься, но не дик забил. ні.
Дик забил? Так, Дик! Потому что не было зброї, тепер дождь, думаю, що Ты от я его взяла. пешку. Ты от Дика можешь пешку просто пойти. Здорово. Где моя могила? Унина. Зараз кірка зламається. А у меня и так не взломанная. Побегли хутко. Куди? До хаты. Зараз давай доб'ємо. А я починю. Не подшинешь без верстака. Не еще я до хаты. Ти речі не забрала. Ой, да ты мне не потребна. А шапку? Ты та, у меня шапка, и она не улазит. Ну хотя бы ты ее поноси. Тільки сказати.
Мені то влазить. Все, до хати? Так, до Давай до хати. хати. Твоя, до речі, чарга. Носить. Моя шарга на що? Носить гэтую чортовую. Добре. Зараз диму тут. Ти обороняйся. А ты носишь. Я обороняю тебя, ты носишь. Раз, два, поехали. Осторожно. Двери зачиняются. Отойди. Иди. Стоп. Пошли бы лепш по узбережью. А, не по узбережью. Иди допомагай. Тогда ты иди. Туды, назад. Чёрт тебе побери. Теперь иди. Ось туди. Куди? Там я не проеду, нам наверх треба виїхати. Там где волки. Яна тяжкая, там нема вовков, супокойся. Ти бачиш тут сніг? Вон там вон ты докладно проедешь. Алло. Не проеду из-за граз. Неправильная поза. Ты... Яка у мені уже нема места. Так тим більш занадто великий тягар. Тому Не ты забирай открывай, у что меня не угол. можешь взять. Так я докладно не могу взять. И я не могу взять. Тоді викидаємо речі. Столько мне Ех. выкинем. Дубінка, а дубінка нам увогуле не потрібна. Ладно, ну гэтый атошник так само не потрібний. Сколько у тебя свободное место? Тільки 3 плотки. І 160 тягару зараз. Постав будинок. Будинок постав. Дах повинен бути. Ну, дах побудуй. У меня только 3 дерева. Тебе вокол древа растут. Какая проблема? Ну на. Будуй дах. Чому я? Мені скончилося древо. Я зараз більше не можу ходити. Ну, Ну на. А ще я ліночку. над верстаком треба будувати дах. Подійди до верстака. Написано ж, ну. Ну ладно. Окей.
Ты, блін, чому я не можу нічого побудувати, коли я вже буду? Ладно. Древо викинь. Викинула. Те. 48 дерева. Теперь будуй. Я не могу. Мгм. Все, иди чинись, чинись. Ты хрумстеть будешь, те что? М? Ты хрумстеть будешь, чи як? 160 помножить на 3, на 31, это не будет 129. Это будет больше. Так. Все, пометили место. Угу. Починилось. Ты будешь будовать эту штуку, чи не? Побудованное, подыходь, чинися. Уже. Все, я Я под не- завязку. Я привозь готовую тачку, ты будешь її чинить? І як? Ми не зможемо это носить. По крайней давай. мере, я. А давай ты зараз, може, подумаешь и не будешь раскидывать, что я нормально поклал? И может ты подумаешь, что тебе тут кузня есть? Як ти тачку побудуєш? Чим? Чаровним словом? Все, идем до хаты. Все, починили речі. Мы что, это иметь покинем тут? Покинем, нам нема де її нести. Ну, значит, Ну. пошли до хаты. Все, пометка стоїть. Идем до хати, потім вертаємося. Тюки я забрав. 30 меди я забрав. Що мог, я забрав. Идем до хати. Ничего. Че, маль, пришли? Ты здекуешься. Я у вёсцы.
Там нема чого робити. Ёй, что робить? Я выпадково выкинула свою секиру. Так собери назад. Як? Калі там вельмі маленькая дверка, і я праз яе не магу ніяк пролезти. Бяреш молоток у руки и Далее разбираешь что? стену. Разбираешь стену. Молоток у руки разбираешь. Ну, у тебе будаўніцтва крыши. Даху зараз включено. Треба просто молоток. Всё, збирай. Выкинь. Дарэчы, хто адгадае загадку, той і самы лепшы. Што дзеля цябе дом? Ніхто не разгадае гэтую загадку. Давай иди уже. Што дзеля цябе дом? Гэта дом. Может, ты ежа поесить иди. Але нават не каля дому. Ну да. Что? Я хочу стримить. Ну иди уже, пора заканчивать. 5 годин. Да. Что? Я хочу стримить. 5 годин стримим. Все, успокойся. Я про пятницу и аўторак. Я про і гэты сераду. стрим. Все, супакойся. Дойди до мяне, калі ласка. Калі мне дайсці до цябе? Прямо зараз, вось калі ласка, дойди до мяне. Чаму ты прайшла побач со мной і сядзіш і маўчыш? Я стою, цябе чакаю. Класна. Командная гульня. Ага, малайчына. У тебе вон зноў рэчы валяюцца. Ідзі забірай. Якія рэчы, калі я ўжо дома? Що ніякі? На халеры табе 48 моркаў з сабой. Куды ты запіхвала б без адзення, без нічога? Навошта браць ежу з сабой? А што? Я што, буду Показываю. сидзець голодным? Показываю. Подойди до мяне. Ногами. Зараз. Я не расклалася. Що ти хотів? Ну дык вось. Рассказываю, показываю.
Очуняла ты, голая. Пайшла до запасаў ежы. Поела. Все. И чапаешь роўненько до своих гэтых манаток. Такой беды. У меня пытанне да цябе. А калі б гэты дом разбурылі, то тады б гэтыя куфры засталіся і наступнае за ім пытанне. Хто забраў гэтыя рэчы? Ну, яны валяются просто. Это калі куфры разбураныя будуць. А так дом, калі нейкі тролль разбурыць, куфры застануцца, сцены там застануцца, все гэта. Дарэчы, выключу на хвилинку микрофон. Мы заканчиваем стрим уже, все. Идем, кладемся спать и заканчиваем. 5 гадзін. Все. 5-гадзінавы стрим, гэта моцна. Все. До наступных сустрэч.